Good day. Iba na naman yung sa Palarani. They said to Qatar. Igwa ta sa airport. Grabe kinit ni. Oh, kinit. Grabe mga degrees man. Init eh. Sa ano ko naman napit sa lutuan yung manok. Init. Gamoy siya yung glasses ko. Init, grabe. Baka degrees yun. Pramalas yung wigo to. Mga 30 degrees. O mga 30, dyan sa 32. 32, 31 degrees. Yung init. Kasulod na yung airport. Namin ko ilang ano tatablaw. Na init. Ay pasugat ko ako. Grabe din. Pero nga init ng mga tao pag itom, no? Mainit pero hindi makakay itom ang init. Kapula ka lang na. Pero hindi ka mag-itom. Init eh. So, grabe ka init. May dakya ka hangin ba? Mainit. Nasubong wala ka hangin. Init yun eh. Mainit. My friend, how are you? Good. Where are you from? I'm from Nepal. Nepal. This is my friend. Working airport from Nepal. Yes. So how many degrees now? You know how many degrees today? Yeah, the humidity. How much degrees? The temperature? I don't know today yet. Maybe how much? 37, Huh? 37, 37, 38 degrees also. Oh, he's waiting, oh. Yeah. What's your name? Mausam. Huh? Mausam. Musam. 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 Nepal, ah? In Nepal, very cold, ah? Yeah, now also hot there. Okay. Nepal, Kathmandu, very far. What is the capital of Nepal? Huh? Capital of Nepal? Yeah. What is the capital? Sunsari. Sunsari. Oh, Sunsari. Okay, my friend. Okay. Plaza Airport. Oh, 38, 37 degrees. Luminit, tatap yung angin din, grabe. Bago ba lang. Masanay ko naman. Agyan ko nga tig-40, 40 plus ang init na. Kasi kung dumino dyan mo lamig-lamig, kadami pag October lamig na. Kung taglamig-lamig man, init man, muna ding problema sa Middle East. Adjusted na no, kaya man yung mga tao di aircon man. Kung may heater, mga taglamig, grabe, lamig na. Yung mga kapta ng bakal sa lamig. Okay pa oh. Sige, have a nice good day and productive day to everyone. Hari na tagaw lahat sa ato niya, ano. Yan, yun. Sugat wipe pa. Pagpata niyo ba yan? Okay, mga kikilaban, mga sarkan ng cruiser. Grabe lang cruiser, patawag siguro init ang ng cruiser. Kilaban na yung sarkan ng cruiser mo. Wala ng cruiser, Toyota. Agi ko sakay sa Maraj ga dagan siya 120, 150 bla. Maraj lang. Street dalan mo. Huwag laban. Land Cruiser. Okay, have a nice day. Have a good day to everyone. Ciao.